So when you contact with other cultures, it means that you have to understand how the culture there. Why? Because it is very possible that the culture that you have and the culture with the new culture that you contact in is very different. So that's why then sometimes you also get a term cultural shocks begitu ya. Mengapa? Karena memang ada sesuatu yang sangat berubah. Once my friend ever told me about he went to Korea. And then when he visited his friend there, his friend offered him eggs. Okay, would you like to eat eggs? Okay, seperti begitulah kurang lebihnya tawarannya. And then my friend thought that the egg would be like egg that we have here. Mungkin telur goreng, mungkin telur rebus atau telur apalah begitu ya. Okay, finally my friend received the offer, and then you see that, if I'm mistaken, my friend told me that it was a raw egg. Sepertinya telur mentah yang kemudian dimasak dan kemudian dikocok. Saya agak lupa, sudah cukup lama. Dan itu sesuatu yang sangat jauh dari what he thought first when he heard the words the offer eggs. Jadi Anda bisa bayangkan sesuatu yang sangat kita reverse kepada benda yang sama, tapi kemudian yang kita dapatkan adalah cara penyajian yang berbeda. Nah, of course, we cannot say that our culture is better while the others is worse or vice versa. No, all the cultures are good. It is just about how you respond to cultures. Kita menjadi terbiasa dengan segala sesuatu yang kita punya, karena memang kita menjalaninya setiap hari. If you get something new, then seperti ini juga. Teman saya yang di Jepang, sekarang dia ada di Jepang. Dia cukup lama, dia sebenarnya di Amerika, kemudian dia pindah ke Jepang. Dia mengatakan pertama kali saat dia makan ikan, sangat berbeda sekali. Karena kebanyakan ikannya bukan ikan yang dimasak penuh. Maksud saya dimasak penuh seperti kita, when you get fish, then ya ada banyak lah. Mungkin ada bakar, mungkin ada goreng, mungkin ada dengan cara-cara yang lain begitu. Tapi kemudian dia mengatakan sangat berbeda sekali, hampir-hampir mentah begitu. Mungkin juga dengan bumbu ini, dengan bumbu itu, akhirnya ya, for Japanese it is natural and it is good for them. But for us, ya sepertinya kita menganggap bahwa itu bukan makanan, itu mungkin ya apalah yang lain. Jadi itulah yang dimaksud dengan budaya. Anda lihat pada bagian berikutnya adalah di sini. Okay, I do not know how you get your breakfast, how you get your dinner at home, but as far as I know, as Indonesian, usually we use spoon and fork for getting our meals. Begitu ya. Adam, bagaimana dengan Anda saat Anda makan? Apakah Anda menggunakan cara yang lain? Iya Pak, pakai tangan. Ya, pakai tangan. Kalau Anda ingat Mas, Mbak, Anda tahu Agus Salim? Agus Salim? Pahlawan nasional kita ya? Halo? Tahu Pak. Ya, Agus Salim, pahlawan nasional, pintar sekali Agus Salim ya. Seingat saya Agus Salim, sewaktu dia diundang dia sering berpergian ke luar negeri mewakili Indonesia pada waktu itu. Okay, I read the story about him. Seingat saya mengenai Agus Salim. Jadi sekali waktu dia saya lupa ke Amerika atau ke Eropa, kemudian dia diajak makan begitu. Dan semua sudah disiapkan, the utensils for getting the dinner, okay. Tapi kemudian dia menaruh semuanya dan dia makan pakai tangan, seperti dikatakan oleh Adam. Kemudian orang-orang melihat, okay, sepertinya ini tidak sehat lah, tidak bertia buat mereka. But then Agus Salim said, it is the way we eat, it is the way we live, we are Indonesian. Jadi Anda lihat, Agus Salim tidak malu-malu menyatakan demikian. Dia malah bangga bahwa beginilah orang Indonesia makan. Dan akhirnya kemudian ya mereka respect terhadap Agus Salim, karena Agus Salim tidak merasa minder dengan cara makan yang dia lakukan saat dia bersama dengan orang-orang di luar. Oke, Adam. Oke. Anda lihat,
pada gambar pertama, you use your hands. Kemudian pada gambar kedua, ada menggunakan sendok dan garpu. Atau kemudian Anda juga menggunakan pisau, beberapa dari Anda. Mas, Mbak, Anda lihat kalau Anda menggunakan pisau dan garpu. Jika Anda lefty, maka Anda harus menaruh pisau pada tangan kiri. But when you see the picture, pisaunya itu ada di kanan ya. Jangan salah, Mas Mbak, antara memegang pisau dan memegang garpunya, mana yang berperanan sangat banyak. It happens to me at the time, the first time when I ate, and then I was given a fork and a knife, seperti ini. Waktu itu, seingat saya memegang garpunya di tangan kanan, sementara saya bukan kidal. Pisaunya ada di tangan kiri. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya memotongnya, kan? Karena yang akan berperanan banyak adalah tangan sebelah kanan. Tangan yang dominan Anda gunakan. Kalau untuk sekedar memasukkan makanan ke mulut kan tidak sulit. Itu bisa gunakan tangan kiri. Ya, saya waktu itu betapa menyadarinya bahwa perbedaan budaya sangat mempengaruhi kita. Jadi akhirnya kemudian saya menyadari ternyata pisaunya harus di tangan kanan, mana yang saya dominan. Kalau Anda kidal, maka pisaunya ada di tangan kiri, begitu. Tergantung mana yang sering Anda gunakan. Atau mungkin Anda menggunakan supit. Mas, Mbak, Anda semua bisa menggunakan supit? Bisa, Pak. So you see that it is not our culture. Chopstick is not our culture. Our culture is eating by using hands or spoon and fork. But in this era, using any utensils for eating is very important for you to learn. Sangat tidak menutup kemungkinan suatu saat Anda akan memasuki budaya di mana chopstick sangat populer digunakan di sana. Mungkin buat beberapa kita, it is Chinese culture, and then because I hate Chinese and everything that relates with Chinese, then it's not important for me to learn now. That's crazy for me. Sekalipun Anda mungkin ideologi Anda bukan ke sana, tapi ini masalah budayanya. Masalah bagaimana Anda nantinya akan berkomunikasi dengan orang lain. Makanan itu juga salah satu cara berkomunikasi, Mas, Mbak. Bukan sekedar when you use your language and then you do a communication. Now, eating is also a kind of communication, eating together. Begitu. Saya sarankan kepada Anda untuk juga belajar menggunakan chopsticks. Sangat penting sekali. Nantinya, suatu saat Anda akan menyadarinya bahwa it is very important. And then, for the next, so you see here, you've got some expressions that refers to the same idea. Pass the salt, would you mind passing the salt? I think this food could use a little salt. You see that the idea is the same, that you need salt. But the way you speak is various. Which one is good? It depends. When you talk to your friends, Muhammad mengatakan kepada Utita atau Prayogo Aldi mengatakan kepada Asif, mungkin cara yang pertama akan dikatakan oleh Aldi. Pass the salt. Begitulah. Tidak mungkin Aldi mengatakan ke Asif, would you mind passing the salt? Begitu. Except that Aldi is in a very formal situation and then he talks to someone in a higher position, then Aldi may say, would you mind passing the salt? Or, if Aldi feel bad to say directly about the situation, he may say, I think this food could use a little salt. Begitu. Jadi, tergantunglah pilihan bahasa Anda. If you feel selama ini bagaimana Anda berbahasa, Anda lihat, sebetulnya Anda berpikir secara tanpa Anda sadari mengenai politeness, differences, and also status. Contoh paling gampang seperti tadi ini. Nah, sama juga Mas, Mbak. Kalau saya tidak tahu apakah saya pernah menyinggung hal ini with you in our previous discussion, I have told to students that the students in your generations, so your friends and also your juniors, mungkin yang paling terbaru adalah pada satu kelas 3 hari yang lalu. So one students, 2020 enrollment, angkatan 2020, dia mengatakan kepada saya by texting in WhatsApp, secara
intinya begini, Pak, saya tidak bisa absen. Intinya diabsenkan ya Pak, begitu. So it seems that the student gave me an order to do his attendance. Do you follow me? Yes. Yes, sir. Got it. Mas, Mbak, it doesn't mean that I want you to respect me more because I'm your lecturer now, but you see that I want you to a politeness when you communicate with others. Kemudian, saya pergi ke kampus karena UTBK ya. Saya bertemu dengan Pak Samsul. Anda tahu Pak Samsul? Mas, pernah diajar oleh Pak Samsul? Mungkin pada kelas writing, academic writing mungkin. Halo? Belum, Pak. Kalau saya belum pernah. I don't think so. Oke. Kemudian Pak Samsul dosen senior, datang ke saya. Dia juga bercerita hal yang sama. Kalau Pak Samsul, karena saya dulu mahasiswa beliau, jadi dia langsung kata, Pak, wingi orang mahasiswa ngomong menjadi tolong absen di aku. Terus kemudian saya tanya, loh Pak, kenapa katanya? Katanya nggak bisa absen, lampu padam. Loh, itu mahasiswa yang sama Pak. Kemarin ada mahasiswa juga teks saya mengatakan demikian. Namanya ini, ya betul ini. Kemudian Pak Samsul menunjukkan WhatsApp-nya, teksnya ke saya. Saya ngomong, loh Pak, ini ya yang memang anak ini kemarin yang mengatakan ke saya. You know that what Pak Samsul said about the problems, and then he said, arek saiki kok ngomongnya saya nae. Wis tak jarno wae wis. Masalah DKT absen apa enggak ya wis. Kok tak ngurus dewek di akademik. So that's Pak Samsul response to him. So you can imagine when you are in a business that is very important for you, and then you do such thing, you cannot make a good communication to your partners, then the result will not be as what you want. Jadi begitulah Mas Mbak. Kadang-kadang kita berpikir, oke lah sama, Anda lupa. Bukan berarti memang agak sulit kalau kita membicarakan mengenai politeness with you and also your friends. Juga pada beberapa angkatan sebelumnya. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti Anda sangat menghormati kita, no, bukan begitu masalahnya. Tapi yang kita inginkan bagaimana Anda memberikan respect yang tepat kepada siapa Anda berbicara. Oke, do you get it? Got it, sir. Yes, sir. Oke. Kemudian, Mas, Mbak, pada sisi berikutnya, language use in society, itu bentuknya bagaimana akhirnya terwujud pada social behavior, how you behave, how you communicate to others when it relates with language. And then finally, it indicates the identity of a community. Okay, here are the social factors that influence the choice of code or language. Tentulah saat Anda berkomunikasi akan ada beberapa factors that includes in your communication. Tentu participants. Who the participants in the talk are. Tentulah ada Anda, ada partner Anda. Kemudian bagaimana the social settings of the communication. Kemudian topik yang Anda bicarakan, else the purpose of interaction. So those factors influence the language that you are going to use in your communication. Cobalah Anda rasakan. Participants, dengan siapa Anda berbicara. Kemudian social settings, where you make the discussion. In campus, at home, or in the place of work. Tentu akan berbeda sekali, Mas Mbak. And also the topic. Ada di mana, tentu topiknya juga akan sedikit berbeda. Topik mempengaruhi. Saat Anda membicarakan hal-hal yang serius, maka akan berubah menjadi formal. But when you talk about things that happen with your friends, girlfriends, ya akan menjadi sangat santai sekali. Dan juga tujuan, apa yang ingin Anda capai melalui komunikasi itu. Nah, kemudian social dimensions that influence the choice of language. Ada social skill, ada status, ada formality.
hal-hal yang mempengaruhi bagaimana produksi bahasa Anda nantinya. Di sini Anda lihat bagaimana kedekatan Anda dengan partner Anda, dengan saat Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, apakah dekat atau ada jarak di sana? Sama begini, when Utita make a communication with Ilham, then it will be different when Adam make a communication with Pak Samsul, dan juga yang lain. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai sosial media juga agak sulit. Nah, sepertinya tidak ada jarak juga ya. All will be the same. Itu hal yang lain nanti. Kemudian juga distance. Anda mengatakan Pak, Bu, atau menyebutkan nama, atau langsung mengatakan Tania, atau siapa, Ilham, maka akan sangat berbeda sekali. Penyebutan juga jarak Anda, your position, will influence how you communicate with others. Kemudian, ini juga, saat Anda berbicara dengan Pak Dekan, dengan Pak Karno, Mas, Mbak, Anda masih ingat Pak Karno? Masih, Pak. Masih, Pak. That some of you were with him pada kelas apa ya Pak Karno? Bentar, saya ingat. Grammar mungkin ya? Biasanya Pak Karno grammar ya? Iya, Pak, grammar, Pak. Grammar ya? Oke. Semoga mendapatkan pengalaman yang baik. Oke. Anda akan apakah tidak baik? Fadilah? Baiklah. Status Anda juga akan menentukan how you communicate with others. Apakah Anda pada status yang lebih tinggi atau Anda malah pada status yang bawahnya? Bukan berarti kemudian Anda sangat merendahkan diri sekali. No. Sangat tidak. Mungkin begini Mas Mbak, paling gampang ya. Kalau in our language in Japanese, we have kromo, we have apa lagi? Ngoko, yang tengah madyo ya. So, how you use the languages, which one you are going to choose in your communication, it depends on your position. If you are in the higher status, then you may use ngoko to your partner. But when you are in the lower status, then you may use kromo to your partner. Betul demikian? Betul, Pak. Oke. Pak, Anda semua bisa berbahasa Jawa? Bisa, Pak. Nah, So, bahasa Jawa is very important, not because of you are Japanese, no, but because it is a language. So, things the importance because of the function, not because of what you are. So the same as I told you, because you are in Jember, later, I hope that next semester you will be back here, so we can meet face by face. When you are here later, next semester, I hope, please use the time, the opportunity that you have to learn Madurese for you who cannot speak Madurese. Believe me that it will be very valuable later after you graduate from your study. Nantinya akan sangat bagus sekali bahasa Madura, Mas, Mbak, untuk berkomunikasi untuk masa depan Anda. Kemudian juga begini, in which situation, formal or informal, itu juga menentukan pilihan bahasa Anda. Kalau Anda ada di kelas, of course, you are in a formal situation. But when you are outside in canteen with your friends, then Diva and Tanya will discuss about certain topic freely. Sangat berbeda sekali. Anda sudah mengalaminya ini. Cuma kemungkinan selama ini, you do not realize that in some cases you have applied this knowledge. Oke, sepertinya ini adalah PPT saya yang terakhir. Halo? Halo, Mas, Mbak? ada. Ada, Pak. Ada? Ada, Pak.
would you put me there in the group? So later, when I need to discuss or we need to talk about something, if we are not in class, then I can share or I can inform you there in the group. Mungkin Aldi sepertinya punya nomor saya, juga Valentina Tasya mungkin punya juga. Oke, minta tolong saya dimasukkan ke sana ya. Maaf Pak, nomor Bapak tidak berganti kan? Saya takutnya ganti. Ya tidaklah Aldi. Oh, baik Pak. That's you. Yeah, for you, of course, I'm sure that you may change your number because of your girlfriend. But for me now, yeah, say that I lost my phone, then I will try to get the same number as long as I can. Tapi kalau seperti Anda, sepertinya sangat mungkin berubah, Aldi. Ya, mungkin Aldi sekarang Anda sudah dapat pacar? Oh, aduh. Wah, masih belum Pak. Maka dari itu saya tanya nomor Bapak tidak berganti kan. Gitu, Pak. Okay, the same as the old ones. Baik Pak. Oke, Mas, Mbak, nanti akan saya buatkan assignment pada meeting ini. And then I want you to upload your script for your comics there. Is it understood? Yes sir, understood. Yes, sir. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Aldi. Untuk kan ini kan kita kan disuruh mengumpulkan untuk skripnya Pak. Nah untuk kita mengetahui komentar Bapak bagaimana Pak? Apakah kita langsung menghubungi Bapak atau akan dibahas di meeting selanjutnya? Okay, later I'll discuss with Bu Yanti. Okay, about how to give response to your results. Okay. Sebetulnya kalau menggunakan, saya tidak tahu, kalau menggunakan assignment kita bisa memberikan responnya bagaimana. Biasanya saya kumpulkan, kemudian saya diskusi, selalu mendiskusikan di kelas. Tapi kalau menggunakan Google, maka kita bisa memberikan respon di situ ya. Oke, tapi cobalah saya akan berikan assignment, and then you submit your work there. Later, when I need to tell you something, then I will text in the group. Okay, Aldi? Okay, sir. Thank you for that, sir. Okay, thank you. Others? Yeah, I want to ask a question, sir. Hello? Can you hear my voice? Yeah. Okay, so the question RC. is... Yeah, Muhammad RC. Yeah, it's Yep. RC. It is RC. Okay, can I ask it now, sir? Yeah, please. Okay, tight. Okay, so I don't really know what languages that we should use for this concept. RC. I hear you, but it is not very clear. Would you repeat? Wait, let me put on my headset first. How about now, sir? I hope it's better. Yeah. Okay, yeah. So the question is, I don't know the language that we should use for the concept of this comic. I use two languages, Indonesian and English, just in case to prepare that somehow we use both or something. But I wanna know the real answer, sir. Like, what languages that we should use to make this concept of this comic? Okay. So you see that it is about translanguaging. So you can use, the concept of translanguaging actually wants, wait. Okay, wait a few minutes. Okay. Hello? Hello. Okay.
So you see that for the language that you can use English with Indonesian, or English with Japanese, or English with Mandarin if you want. That's fine. Arsi, is it okay? Yeah, okay. I mean, for the concept itself, like the reason assignment, like so we can use those two languages. Like example, I speak Japanese and English, so I can use both for this concept itself, like the first assignment. For your script. Yep, for the script. Yep. Yeah, you can use English and Indonesian, English and Japanese. What language can you use? What language do you have? Arsi, what language can you speak? Indonesian, of course, and then Indonesian, Japanese, and English. Indonesian, Japanese, Three languages. Yep. Okay, you can use the languages that you have mastered in your script. You combine them, so you see that. Okay, translanguaging. Sebetulnya ingin mendobrak mengenai ideologi bahasa. So that's the original concept for translanguaging. Jadi Mas Mbak, when you learn a language, okay, in this case, English, it relates with English. Okay, we think that English is so powerful, so everything must be in English, even when you learn it. In fact, in the process of learning the language English, actually, we could not directly understand, we could not directly know the language, English, I mean. So, your first language, actually, with the concept of translanguaging, can be a device for you to support you, to help you to learn the language. That's why then it is said there that it is okay